বাংকার উদ্ধারের 2 কিলোমিটারের মধ্যে গ্রেপ্তার 2 রোহিঙ্গা। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাঝদিয়া সুধীর রঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ের 50 মিটারের মধ্যে 4টি বাংকার উদ্ধার হওয়ার পর ঠিক 2 কিলোমিটারের মধ্যে 2 রোহিঙ্গার ঘোরাঘুরি। জানা গিয়েছে ধৃত 2 রোহিঙ্গা বাংলাদেশ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে থাকে, তারা মায়ানমারের বাসিন্দা। তাদের নাম এমডি যাদব এবং আরেকজনের নাম মোহাম্মদ নূর। অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে তারপরে হায়দ্রাবাদে কাজের উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। বাংলাদেশে পালানোর ছক কষছিল ওই 2 যুবক। তারপরেই গতকাল তাদেরকে ভাজনঘাট এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। স্থানীয় বাসিন্দারা কৃষ্ণগঞ্জ থানায় খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পুলিশের হাতে 2 রোহিঙ্গাকে তুলে দেওয়া হয়। কোন রকম বৈধ কাগজপত্র তারা দেখাতে পারেনি। ধৃতদের আজ আদালতে পেশ করা হবে। बर्मा से किस लिए आया था यहाँ पर? काम करने आया था। कहाँ काम करने के लिए आया था? इंडिया पर? इंडिया कहाँ पर। से घुसा? बांग्लादेश करके? हैदराबाद से आया था। वहाँ बांग्लादेश कैम्प में जाने के लिए हैदराबाद से यहाँ पर आए। चलो हैदराबाद से आया वो। जी। यहाँ पर कहाँ पर आप पहले यहाँ पहले कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको कैसे मिला? वो पार करने वाला से बात हुआ था। वो कितना रुपया के आपको साथ बातचीत हुआ था? 20,000 में। 20,000। जी। वो जो आदमी को साथ आपको पैसे के बारे में बात हुआ था, उसका घर कहाँ है? नहीं मालूम, मौसम नहीं मालूम। कहाँ मिला था उसको? इधर इधर कुछ भी नहीं मालूम हो रहा। हैदराबाद नो बांग्लादेश में। यहाँ पर ব্যুরো রিপোর্ট, উত্তরের প্রহরী।